U posudu za mešanje stavit ćemo 700 grama mekog brašna, pa ćemo tu napraviti ovako jedno udubljenje. Pa ćemo u njega staviti 1 kašiku šećera, 10 grama suvog kvasa i sipat ćemo 200 ml toplog mleka. Sve ćemo to ovako promešati i ostaviti 5 do 10 minuta kako bi nam se kvasac aktivirao. Kada vidite mnogo ovih balončića na površini, to je znak da se kvasac aktivirao i možete dalje da radite sa njim. Dodajemo 250 ml mlake vode i 50 ml ulja. Tome ćemo dodati i 1 kašiku soli. I sada ćemo sve to varjačom promešati. Pošto promešamo, testo ćemo blago rukom umesiti. Biće prilično lepljivo. Testo namesimo dugo, samo koliko je potrebno da se ovi sastojci povežu. I sad kad su ovako skoro povezani, a testo još uvijek prilično lepljivo, prelivamo ga sa 20-30 ml ulja, okrenemo i ponovo premestimo. Sve ove krajeve savijate ka sredini i mesite sve dok testo skoro ne upije svo ulje. Treba da ostane malo ovako, da se sija na površini. Sada ga ovako okrenemo, poravnamo i pokrijemo krpom, pa ostavimo sat vremena na toplom mestu da nam odstoji. To pospemo sa malo brašna, a onda vadimo testo. Testo blago premestimo samo ovako stiskajući rukom. Sa jedne i druge strane pomalo, a zatim ga delimo na 6 delova. Svaki ovaj deo dodatno ćemo oblikovati u lopticu. Pospemo ispred sebe malo brašna, pa lopticu tu spustimo. Svaku lopticu pospemo sa malo brašna, prekrijemo krpom i ostavljamo 5 minuta da odstoji. Za to vrijeme otopit ćemo 125 grama maslaca, kojim ćemo dodati 50 ml ulja i sad ćemo sve to zajedno promešati. Uzimamo jedno po jedno testo, prvo ga ovako malo rukom istiskamo, a zatim razvlačimo u klagiju. Ukoliko vam se testo lepi za radnu površinu, pospite sa malo brašna. Pošto testo razvučemo što tanje možemo, rasečemo ga ovako na pola. Uzmemo pripremljeni ovaj preliv, pa premažemo. Sad svaki ovaj deo savijamo. Otprilike na neku ovakvu širinu. Ovako. Pa sad opet presavijemo. Ovako pripremljena stavimo sa strane. Ovo malo ulje što me iscurilo, nije ništa strašno. Nastavljamo sa drugim delom testa. Kada isavljamo sve delove testa, uzimamo sad jedan po jedan deo, ovdje malo gore i malo dole zatvorimo, a zatim ovako prstima istiskamo levo i desno, da malo raširimo mi to testo, a onda oklagijom malo prema dole, pa malo prema gore. To što malo curi maslaca nije ništa strašno,
izaberite sami koje će to biti punjenje. Mi najviše volimo feta sir zato što je on slan, mastan i jak. Plus se ne topi u pecivima. I sad ovako samo savijete. I kad savijete, stavite u pleh. Poslažemo sve rolnice u pleh, pa po želji premažemo sa ovim otopljenim maslacem kojeg nam je preostalo. I ostavljamo da odstoje nekih 20 minuta, a onda ćemo uključiti rernu da se zagreje na 200 stepeni. Rolnice su narasle i upile su deo maslaca. Sada ćemo umutiti jedno žumance sa kašikom mleka i sa ovim ćemo premazivati rolnice. Rolnice na kraju možete posuti semenkama po želji. Rolnice su se pekle 30 minuta. Svaku rolnicu možete premazati sa malo preostalog maslaca.